Bonsoir tout le monde et bienvenue. Merci d'être venu. Merhaba, herkese hoş geldiniz. Ben Türkçe çeviri için yardımcı olmaya çalışacağım. Donc nous accueillons aujourd'hui Yves Wallet et Lara Dopf qui sont sur la route depuis un peu plus d'un mois maintenant. Nous avons fait déjà plusieurs événements de ce type en Turquie, la semaine dernière à Mardin et à Diyarbakır, hier à Kadıköy. Bugün Yves Wallet ve Lara Dopf, iki Fransız çağdaş şair bizlerle birlikte. Bu turne başlayalı yaklaşık bir ay oldu. Geçtiğimiz haftalarda Mardin'de ve Diyarbakır'dalardı. Dün akşam da Kadıköy'de bir etkinliği gerçekleştirdik. Donc Yves Wallet et Lara Dopf sont poètes, penseurs, philosophes et éditeurs. Ils ont une maison d'édition en France qui s'appelle Floem. Yves Wallet ve Lara Dopf şairler, düşünürler ve aynı zamanda kitap yayıncıları. Fransa'da Floem adında bir yayın evleri var. Şiir üzerine uzmanlaşmış bir yayın evi. Nous nous sommes rencontrés à l'été 2023 au Festival de Sète, un festival de poésie très important en France, où Seytan Kömürcü était invité et où je tenais un stand avec la maison d'édition Contre. Nous nous sommes rencontrés à cette occasion, nous avons fait connaissance et donc personnellement j'ai découvert deux poètes voyageurs qui se sont intéressés à la littérature et à la poésie que je publiais, donc à la littérature et à la poésie qui viennent de Turquie. Et la possibilité d'un nouveau voyage en Turquie s'était dessinée dès cette époque-là. Sylvain, Lara ile ve Yves'le 2023'ün yazında Fransa'daki önemli bir şiir festivali olan Sète Festivali'nde tanışmışlar. Orada Sylvain'in de yayın evi Contre Edisyon diye bir yayın evi var. Ki daha çok Türkçeden Fransızcaya edebi eserlerin çevirisi üzerinde çalışan bir yayın evi. Kendisinde o festivalde bir standı varmış. Lara ve Yves'in yayın evi olan Floem'in de standı varmış. O Sète Festivali'nde tanışmışlar. Ki o seneki Sète Şiir Festivali'nin onur konuğu da Türkiye'den Seytan Kömürcü'ymüş. Ve böylece iki tane gezgin şairle tanışmış oldum diyor. Yves Lara daha önce de Türkiye'ye gelmişler ve Türkiye'nin büyük bir kısmını gezmişler. En son işte bu yolculukları planlandığında Sylvain'le birlikte bu etkinliklerde bir araya gelmeyi ve ikisi de işte Türk şiiri ve Türk edebiyatıyla da ilgili oldukları için o kapsamda bu ziyareti planlamışlar. Evet, donc quand Yves et Lara m'ont annoncé qu'ils allaient venir, j'ai voulu essayer d'organiser des rencontres avec le public de Turquie et avec des poètes de Turquie. Et c'est dans ce cadre-là que donc nous avons organisé ces rencontres. Donc Ebru Erbaş a traduit en turc des passages de longs poèmes écrits par Lara et Yves, et Sezen Keser a accepté de mettre en voix ce soir ces poèmes. Donc nous sommes très heureux que cette rencontre se fasse de cette façon. Oui. Yves ve Lara'yı Türkiye'deki şairlerle ve okurlarla buluşturmayı düşünmüş bu yolculuğu öğrenince Sylvain. O kapsamda biz de bugün buradayız. Yves'in ve Lara'nın birkaç şiirini ben Türkçe'ye çevirdim. Ebru Erbaş ben. Tiyatrocu arkadaşımız Sezen Keser de seslendirdi onları. Bugün size seslendirecek. Sağ olsun bizlere de teşekkür etti. Donc nous allons commencer par une lecture de poèmes en français et en turc qui va durer environ 50 minutes. Et ensuite, Yves et Lara pourront répondre à vos questions
Dolayısıyla önce bir şiir okumasıyla başlayacağız. Fransızca ve Türkçe olarak okunacak aynı metinler. Bu yaklaşık 50 dakika gibi sürebilecek bir performans. Ondan sonra Yves ve Lara sizlerin sorularını da yanıtlayabilecek. C'est tout. Şimdilik bu kadar. İyi seyirler diliyoruz. On va commencer par écouter Lara. Evet, Lara ile başlayacağız. Viatore. Toutes les cordes étaient de ces âmes rouillées, oxydées. Il n'avait jamais voulu ajouter une corde. Elle n'avait jamais voulu apprendre. Il se contentait d'une corde, monocorde de justesse. Il se fondait en l'humain parmi les humains. Il s'imaginait de leur lire, de leur rire. Cela dura longtemps. Il y vit toutes les vieillesses. Sans vibration, les cordes sauvages déchiraient l'espace de leur silence. Intacte, elle se nommait, intacte, fossile du premier cri égosillé, brisure du monde sous enveloppe. Un jour, il avait frôlé parmi la terre une seconde corde. Son corps tremblant s'était mis en marche parmi des âmes volées, en quelques ruines peuplées, on entendit une première voix. Mais toujours, elle refusait la crescendo, elle refusait l'ascension, confidence de l'autre audible. Le fossile, le corps, l'enveloppe, lui vivait du premier. Il était caisse de résonance, et chaque organe était le plus élémentaire, soliste, orchestre. Son corps était la vibration, anguleux. Il ne fut une position qui lui imposa rupture. Il se mouvait, sonore, sans barrière, barrage, barricade. Fluidité acoustique des tendons, les nerfs de bœuf ne claqueraient si fort. Sa course était battement originel de la terre, djembé des paumes éternelles. Ses jambes pliées des ailes, équerres saillantes de son corps. Le spasme de la tension de sa chair accouchait la terre. La percée lui offrit le chuchotement, irruption de la première eau source, puis Takamaka, cascade de terre rouge, cascade hypnotique du cœur d'îlot volcanique. De ses doigts sont les sons, de ses doigts meurent les ondes, si seulement il pouvait jouer. Les mortels ne savent qu'il est, les mortels le supplient, les mortels l'entendent si fort qu'il est intolérance. Les femmes se jettent, les hommes arrachent leur peau de bête, mais il ne veut les prendre, il s'y refuse. Sa lyre n'aime ses cordes, sa lyre attend ses cordes, sa lyre s'épuise d'une muse d'aisance. Cire, comble des mortels, dort, tandis que le fossile se fond au corps, chante les organes. Il fut 3 cordes vivantes. Le foie, carence de bile bleue, les pieds, nomades tambourines, le cœur, nature de l'enfantement, hulotte, pic vert, mésange. Vinrent ces cercles où il put ligner les visages mortels, précis murmures, précis de cordes, précis de vent, précis de résonance, précis d'à peine naissance, précis d'avant naissance. Tendu, tendu, la 4e corde céda, s'irriga. Il n'était déjà plus tout à fait humain. Des fleurs de pavot le parsèment, que vibre l'éternel tympan de Mnémosyne. Viatore. Tüm teller şu paslı, oksitlenmiş tinlerdendi. Adam tek tel eklemek istememişti. Kadın hiç öğrenmek istememişti. Tek telle yetinirdi adam. Doğruluğun tek teli. Özünü insanda eritirdi. İnsanlar içinde düşlerdi kendini lirlerinden, gülüşlerinden. Çok dem sürdü bu. Orada yaşadı tüm yaşlılıkları. Titreşimsiz, yaban teller yırtardı uzama, suskularıyla. El değmemiş, ad verirlerdi kendilerine. El değmemiş, ilk çığlığın fosili gırtla ayırtan. Kırıkları dünyanın zarf zarf içinde. Bir gün, toprağın arasında ikinci bir tele değip geçmişti. Yola düşmüştü bedeni titreyerek. Çalınmış ruhlar içinde, meskun bir harabede duyuldu ilk ses. Ama kadın hala direniyordu ağmaya. Sır açmak yükseltmeden sesi, sır duyulabilen ötekinin verdiği. Fosil, gövde, zarf, adam yaşıyordu ilkten. Ses kasasıydı ve her organ en ilkel orkestranın solisti. Gövdesi titreşimdi, köşeli, bir konum olmadı ona kopuşu dayatan. Devinirdi, sesli, engelsiz, bensiz, barikatsız. Tendonların akustik akışkanlığı. Öyle sert şaklamazdı öküzün sinirleri. Yeryüzünün ilk vuruşuydu koşusu. Ebedi ellerin cembesi. Bükülü bacakları, kanatlar. Gövdesinin çıkıntılı gönyesi. Tenindeki gerilimin kasılması doğururdu arzı. Gedik,
Fısıltıyı sundu ona. Baskınını ilk suyu. Pınar, sonra Takamaka. Kızıl toprak çağlayan. Hipnotik şelale. Yankılanan kalbi volkanik adacığın çukurundan. Parmaklarından sesler onun, parmaklarından ölür dalgalar. Bir de çalabilseydi. Faniler bilmez o kimdir. Faniler yalvar yakar. Faniler onu duyar. Öyle yüksek duyar ki onu faniler, tahammülsüzlüktür o. Kadınlar kendini atar. Erkekler yırtar hayvan derilerini. Ama o almak istemez. Karşıdır buna. Yiri sevmez tellerini. Yiri tellerini bekler. Yiri bir gönenç esiniyle tüketir kendini. Mumlar doldurur fanileri, uyur. Fosil bedene kaynaşırken organlar şarkı söyler. 3 canlı teldi. Karaciğer, mavi safra eksikliği. Ayaklar göçerin davulu. Kalp, doğumun doğası. Alaca baykuş, yeşil ağaç kakan, baştan kara. Geldi fani yüzleri hizalayabildiği daireler, hassas mırıltılar. Hülasa teller, hülasa yel, hülasa salınım, hülasa doğa yazma, hülasa doğum öncesi. Gerildi, gerildi, 4. halat saldı kendini, suya kandı. Artık tam insan da değildi zaten. Gelincik çiçekleri saçılır üzerine. Limozinin ebedi kutrak kulak zarını titreştiren. Elle n'avait jamais aimé apprendre. Apprendre était la peur jaune de ses viscères. Elle se savait mortelle. Des mots sur ses pulsions, sur ses instants, cela l'aurait tuée. Elle savait que savoir la tuerait. Elle était de l'ignorance. Elle était savoir l'aurait tuée. Savoir aurait tourné son sang. Savoir l'aurait tuée. Savoir l'aurait accouché de marbre blanc. Savoir l'aurait figé. Elle percevait de son bas-ventre. Vibrance n'était qu'en viscères. Mélodie du triangle aux ovaires passe par le foie et l'estomac. Filtre les viscères. Le reste n'était audible. Douce ignorance qui ne sait vivre qu'au bas-ventre. Savoir l'aurait tuée. Elle joue sans cesse. De ses doigts, lève, guide l'orchestre. Elle n'a de cordes, joue d'écorce, de pensée. Brindille, camomille, terre, tourbe, genêt, muret, terre, rocher, racines épineuses. Elle vole le grand tétras. Caresse de sa plume les pommes de pin. Elle s'abreuve aux stalagmites, écoute la chute de son corps au ravin des neiges. Elle se griffe à la tendinite des feuillages, elle signe les jonquilles, dénude les bouleaux. Et au soir venu, elle se roule à l'herbe roussie, décuplant la note de son odeur. Nue au sol, cristallisation des souffles de la toile des sphères, nue, évanescente, bouche, susurration du monde. Elle buvait à la terre, le gravier millénaire, savoir l'aurait tué. Öğrenmeyi hiç istememişti kadın. Öğrenmek sarı ödünün kopuşuydu. Kendini fani bilirdi. İtkilerine, anlarına konacak sözler, bu onu öldürecek olurdu. Bilirdi ki bilmek onu öldürebilir. Bilmezliktendi. Oydu. Bilmek onu öldürebilirdi. Bilmek kanını bozacak olur. Bilmek onu öldürebilirdi. Bilmek mermerden doğururdu onu, ak mermerden. Bilmek onu taş ederdi. Alt batından algılardı. Titreşme bir tek bağırsaktaydı. Yumurtalıktaki üçgenin ezgisi, karaciğer ve mideden geçer, bağırsaklar süzer. Gerisi duyulmazdı. Tek alt batında yaşamayı bilen tatlı bilmezlik. Bilmek onu öldürebilirdi. Bir teviye çalar, parmaklarıyla kaldırıp orkestrayı yönetir. Telleri yok onun. Çaldığı ağaç kabuğuyla hercai menekşedir. Dalcık, papatya, toprak, torf, katır tırnağı, alçak duvar, toprak, kaya, kök, dikenli, uçurur çalı horozunu. Tüyüyle kozalakları okşar. Dikitlerden içer suyunu. Dinler bedeninin karlı vadilere düşüşünü. Kaşır yaprakların tendon yangısını. Nergisi işaretler. Soyar kuş ağacını. Ve akşam olunca kavrulmuş çimlerde yuvarlanır koku notasını katlayarak. Yerde çıplak, küreler ağı soluklarının kristalleşmesi. Çıplak, uçucu, ağız, dünyanın hoş mırıltısı. Topraktan içerdi. 1000 yıllık çakıldan. Bilmek onu öldürebilirdi. Vinrent des scribes, quantité d'unités emplies d'encre. Il trempe ses mains dans chacun d'eux, teint ses doigts, en emplit les murs, caresse ses cordes, leur laisse ses empreintes, à peine audibles, rincées aux premières gouttes. Leurs crissements sont des unités, les unités graves crissent, tant inaudibles. Confinés entre ces murs, ils s'entassent, à peine audibles, à peine supportables. Amas d'entités, amas d'échoués, il faudrait les balayer.
Vibrations, marteaux, enclumes, étriers. Il se noie à ce fleuve, bourdonnement de cris d'un cœur. Ici et là, sans voix, traque ses yeux. Il joue, à peine 4 corps, étouffé, autrefois il y avait naissance. Le silence l'atteint, il perçoit une voix. Il connut un scribe à ses pieds grattant le papier. Nuée, brisure aventurée, teinte d'un brouillard. Il suit la courbe des doigts, atteint la fissure des os, sans cesse renouvelée, des phalanges plus que nécessaires. Il le sait, ses phalanges se sont brisées. Fracas, les phalanges du scribe se brisent. Un instant, le silence se tait. Puis, l'homme, le scribe, ressaisissent l'ouvrage, crissement neuf. Nouveau silence du sens. Puis, l'homme, le scribe, relève la nuque. Les vertèbres se meuvent, déploiement de fissures enchevêtrées. Il le voit, c'est un homme. L'homme le voit, c'est une voix. Tableau d'un homme immolé. La liesse de ses yeux coule, inonde son corps dans les pores. Degré de l'eau de vie, il se penche. Le scribe ouvre le silence. Il puise à sa bouche une corde, empreinte d'encre bleue, empreinte d'immolé, tendue de teintes silencieuses privée de corps. Verni, il la fixe à sa lyre. Jamais il n'en jouera. Scribe du silence. Asile, il s'était reconnu des poètes. Exil, il s'en était défait. Katipler geldiler. Mürekkeple doldurulan birim miktarı. Adam ellerini her birine daldırır, parmaklarını boyar, doldurur duvarları. Tellerini okşar, iz bırakır. Zar zor duyulan ilk damlaların duruladığı, gıcırtıları birimlerdir. Birimler kazır, gıcırdar, bir duyulabilene gayret. Bu duvarların arasına sıkışmış yığılırlar. Zar zor duyulabilen, zar zor çekilesi. Yığınla varlık, yığınla kayıp, süpürülsün gerekirdi. Titreşim, örs, çekiç, üzengi. Bu nehirde boğulur, bir koronun çığlık vızıltıları. Orada burada mutku tutup diker gözlerini çalar, ancak 4 boynuz. Boğulmuş, eskiden doğum vardı. Susku erer, ona erişir, bir ses algılar. Bir katip tanıdı, ayaklarının dibinde kağıdı tırmalar. Bulut, maceralı kırılım, bir sisin tonu. Parmakların kıvrımını izler, varır sürekli yenilenen kemik çatlağına. Parmak kemikleri gereğinden fazla. Bilir bunu, parmak kemikleri kırılmıştır. Çatırtılar, katibin parmak kemikleri kırılır. Bir an susku susar. Sonra adam, katip yine işe koyulur, yeni gıcırtılar. Anlamın yeni suskusu. Sonra adam, katip boynunu kaldırır, omurlar devinir, iç içe geçmiş çatlakların açılımı. Görür onu, bu bir adamdır. Adam onu görür, bu bir sestir. Kurban sunulan bir adamın resmi. O gözlerdeki sevinç akıyor, kaplıyor bedeni mayalanmış sıvı. Ciltten emilen, gözeneklere dayatılan. Av hayatın dereceleri eğilir, katip suskuyu açar. Ağzından bir tel çeker. Mavi mürekkepten izi, kurban edilenden izi, tonlardan gergin, sessiz, yoksun gövdeden. Cilalı, birine takar. Asla çalmayacak onu. Suskunun katibi. İltica kendini şairlerden bilmişti. Sürgün onlardan kurtulmuştu. Elle marche, c'est une colline, écho d'un ruisseau, alpage ne crisse sous la neige, nu à son dos le serpent, elle, le serpent, elle siffle, souffle les épines, caresse le nu des troncs, battement souterrain vivant sous la peau, elle s'écorce, ne saigne sans cesse, déchiré par le mûrier, c'est un homme, caressé par le framboisier, le liquide perle long à s'écouler, une attente, aubépine, rosier, sa peau vivante se mue, elle conserve le cinglement des feuillages. Elle est haletante. Tout le temps, on l'entend respirer, l'entendre respirer. Ses sœurs, ses scribes, à sa venue, à l'arrivée de sa course, toujours lui posent une main sur la bouche. Horrifiées, elles sont obstruées la syncope des poumons, le rauque de la trachée, la palpitation des yeux et l'orgue des valves. Nul n'ose poser de main à son bas-ventre. Il détourne la voix, il ruse d'écho pour le couvrir, pour qu'il arrête de geindre, déchiqueter, là déchiqueter, ici monocorde, il la compte pour un seul corps. Elle est de marbre blanc. Kadın yürüyor, bir tepe, bir derenin yankısı. Kar altında çıtırdıyor dağ otlakları. Sırtında çıplak bir yılan. Kadın yılan. Tıslar, üfürür dikenleri.
okşar ağaç gövdelerinin çıplağını. Yer altında atım, ten altında canlı. Tırmalar kendini kanamaz durmadan. Dut ağacının yırttığı o bir adam. Ahududunun okşadığı, sıvı incilenir akması uzun bir bekleyiş. Alıç, güller, canlı derisi gömlek değiştirir. Yeşilliklerin kamçı sesini korur kadın. Nefes nefese hep duyulur nefesi. Duymak nefesini. Kız kardeşleri, katibeleri, gelişinde, koşudan varışında hep kapar bir elle ağzını, dehşete düşmüşlerdir. Ciğerin senkopunu tıkamak, borunun boğukluğunu, gözün çarpıntısını, kapakçıkların orgunu. Kimse göze alamaz ki elini alt batına koysun. Adam sesini kaçırır, yankılarla hile katar örtmek için. Sızlanmayı kessin diye. Parçala, parçala onu, burada, tek tel. Adam onu tek bir gövde sayar, mermerden, ak mermerden. Dans son sang, le serpent, hurlant, sifflant, elle est le serpent, elle est celle qui se mordra la cheville, elle est sa propre mort, elle, la jeune mort, elle porte un serpent. À gauche, elle ne perçoit. C'est là que le serpent est, soufflant à son oreille, teinte, oreille externe, vertige. Il est là, il siffle, le corps foudroyé tombe inerte, il entend sa voix, ce qu'il reste d'un corps. Le corps est un courant d'air. Ouille, ouille, crie, crie, murmure, accord noir, corps gelé, orchestre, mouvement, irrigation d'une couche glacée, endolorie, note tremblante, endolorie, note soubresaut, endolorie, note assurée. Le serpent est passé. Le tympan est un chemin d'air, vibration de l'intérieur. L'air ouvert, ouverte, fragile au moindre vertige. La nature à nu audible, entendre l'aurait tué. Barrière aux hommes, elle et le serpent qui la voit nue le sait. Mais les herbes folles feutrent ses pas, les écorces la drapent. Elle est celle qui se mordra la cheville. Au lieu du corps, le cri du corps. Os, canine, crisse, elle a saisi sa cheville. Elle ne pouvait, corde vocale, elle ne pouvait entendre. Sauvage, elle était de ce silence. Mot, il lui parut de sa course, de la résonance de son talon, source de ce son venu d'elle, silence. Nature. Elle se courba, ramena son talon auprès de son visage. Elle dessina le tendon, le découvrit de sa peau. Un nouveau son d'elle, sectionné de ses dents. Elle boita longtemps, elle ne saigna. Elle mua, elle était le serpent mort. Elle ne descendit, il voulait sa voix. Elle resta allongée longtemps, sans bruit, sauvage silence. De ses mêlées, elle ignorait la mort. On ne meurt plus d'amour parmi les gens que nous sommes. Murmurait Sélémé penché. On ne meurt plus d'amour parmi les gens que nous sommes. Gémit Sémélé. Elle n'avait jamais aimé. Il ne l'avait vue. Elle était de marbre, blanc. Elle regardait, elle caressait. Il ne l'avait entendue. Elle était de marbre blanc. Serpent, à peine audible. Une aurore, les notes d'un accord. Il y avait vu le feu. Kanında yılan, uluyan, tıslayan, kadın yılan. O, kendi bileğini ısıracak olan. O, kendi ölümü. O, genç ölü. O, bir yılan taşıyan. Solda algılamaz yılanın ordalığını. Kulağına fısıldayarak boya, dış kulak, vertigo. Orada tıslıyor. Yıldırım çarpmış beden cansız düşer. Duyar kadın sesini bir bedenden kalanı. Beden bir cereyandır. İşitme, işitme. Çığlık, çığlık, fısıltı. Kara akor. Donmuş beden, orkestra, devinim. Buz tutmuş bir katmanın sulanması. Sancılı nota titrek. Sancılı nota irkilme. Sancılı nota verevinden. Yılan geçti. Kulak zarı içten titreşen bir hava yoludur. Hava açık, kadın açık. Duyarlı en hafif vertigoya. Çıplak, duyulabilen doğa. Duymak onu öldürebilirdi. Adamlara set. Kadın yılan. Kim onu çıplak görse bilir bunu. Ama yaban otlar boğar ayak seslerini. Ağaç kabukları üstünü örter. Bileğini ısıracak olan o. Boynuz yerine bedenin çığlığı. Gıcırdar kemikler, köpek dişleri. Yakaladı bileğini. Edemezdi, edemezdi. Ses teli, duyamazdı. Yabandı. O bu suskudandı. Acılar koşusundan geldi ona, topuğunun yankısından. Ondan çıkan bu sesin kaynağı susku, doğa. Eğildi,
Topuğunu yüzüne yaklaştırdı. Tendonu çizdi, derisini soydu. Ondan yeni bir ses, kesilmiş dişleriyle. Topalladı uzun zaman, kanamadı. Gömlek değiştirdi, yılandı, öldü. Kadın inmedi, adam isterdi onun sesini. Kadın durdu, uzanıp uzun zaman, sessiz, yaban susku. Semele'nin ölümünü bilmezdi. Artık olduğumuz insanlar içre aşktan ölünmez mırıldandı Semele eğilip. Artık olduğumuz insanlar içre aşktan ölünmez inledi Semele. Kadın hiç sevmemişti. Adam görmemişti onu. Kadın ak mermerdendi. Kadın bakardı. Kadın okşardı. Adam duymamıştı onu. Ak mermerdendi. Yılan, zar zor duyulan. Bir seher, notaları bir akorun. Adam orada ateşi görmüştü. Vous êtes prêts? İvle devam edeceğiz. Je vais lire le début d'un long poème philosophique Uzun felsefi bir şiirin başlangıcını okuyacağım. qui fait 666, donc Alte Yüz, Alte, Atmuş, 6. verset, 666 verse. 666 verset. Verse. Toplam 666 beyitten oluşan uzun bir şiirin giriş bölümünü okuyacak bize. Donc le titre, Apocalypse pour notre temps. Devrimiz için kıyamet şiirin başlığı Et sous-titre, Petite éthique pour l'ère du vide. ve alt başlığı da boşluk çağı için minör etik. Encore une phrase d'introduction. D'habitude, je lis debout. Mais là, j'ai compris que si je me levais, on me coupait la tête. Ah oui. Alors je reste assis. Son bir cümle daha eklemek istedi. Normalde ayağa kalkarak okumaya alışkın kendisi. Ama burada kalkarsa kameranın kadrajından kafamı kesecekler dedi. O manada. Dolayısıyla oturarak okumak durumunda. Teşekkürler aux techniciens. Teknisyenlere, kameramanımıza da teşekkür ediyoruz. J'eus une vision. J'étais dans l'île de Kalymnos. C'était la nuit, nuit de printemps, nuit d'étoiles. Je reposais mais ne dormais point. Je voyais le reflet du Sirius et Aldébaran trembler sur la mer livide. Vega sortait de la montagne aride, Orion se couchait et la lyre se levait. La terre était déserte et le ciel était vide. Alors, je fermai les yeux et je vis la terre entière devenir un désert. Les ruisseaux, les torrents, les rivières ne coulaient plus. Les fleuves charriaient la poussière. Les mers pourrissaient d'immondices. Les océans croupissaient sans vie. Sur les collines, les arbres étaient des squelettes. Les montagnes elles-mêmes étaient désertiques. Et le reste du globe était envahi par les villes, une seule mégalopole d'un pôle à l'autre pôle, gangrénait le sol et parasitait l'air. Et dans les alvéoles obtuses et grises de ce chancre horrible, logeaient des larves gluantes et livides, qui grouillaient sans nombre et se répandaient partout. C'était ce qui restait de l'espèce humaine. Le règne urbain avait infesté toute la terre, détruit et anéanti tous les autres règnes. Le minéral réduit au minerai, l'or pur à l'ordure. Le végétal devenu artifice, arbres morts et forêts fossiles. Des animaux seuls demeuraient les rats et les mouches. Le monde
était devenu immonde. Les poissons ne frayaient plus dans l'ombre. Les oiseaux ne se frôlaient plus dans l'azur. Les machines foraient le sol et fendaient le ciel. Elles s'enfonçaient sous terre en tournoyant de cercle en cercle. Et tout ce qui roule et tout ce qui bouge était rempli de formes humaines. Il n'y avait plus de nuit, plus de jour, et tout était sombre. Il n'y avait plus que des ombres, errant dans le gouffre sans nombre. Et sans soleil, ces ombres n'avaient plus d'ombre. Elles vivaient presque toujours sous la terre, sans la lumière éclatante du jour, ni l'obscure clarté de la nuit. Et dans d'immenses tours privées d'air, de vent, de pluie, on n'entendait plus que des grondements, des grincements, des vrombissements, des stridences de sirènes, des sifflements sinistres, une rumeur confuse, un tumulte opaque. Nul chant, nulle voix, nulle mélodie, pas même un cri d'oiseau. Les merles de l'aube et les grives du crépuscule s'étaient tues. Les musiques étaient mortes. Le chant du monde n'était plus. Les roseaux jaseurs, le vent violent des violons, les pleurs des saules riverains, rien ne vibrait plus de la musique souveraine. Les grandes orgues, les temples n'étaient plus que des gosiers de métal muet. L'homme ne parlait plus ni à la fleur, ni à l'étoile. L'harmonie du soir et l'harmonie des sphères ne résonnaient plus dans les airs. Aucun parfum ne faisait plus frissonner la narine. Aucune caresse sur les fleurs nues des vignes. Aucune saveur de la bouche de la terre après la pluie. Tout d'un coup, un brouillard aveugle tomba sans bruit sur la jungle morte des villes, et je ne vis plus rien. Je rouvris les yeux, et je vis d'un seul coup d'aile sur les eaux s'ouvrir ce livre. J'entendis une voix qui tombait du blanc ruisseau de la Voie lactée, et voici ce qu'elle disait. Bir öte gördüm. Kalimnos adasındaydım, geceydi. İlk yaz gecesi, yıldızlar gecesi. Uzanmıştım ama hiç uyumadan. Görürdüm titreşen aksini solgun denizde ak yıldız ve Aldebaran. Vega ağıyordu kurak dağdan, avcı Orion batıyordu çalgı lira doğarken. Yer ıssız, gök boştu. Ben de yumdum gözlerimi, gördüm dünyayı bütün. Çölleşirken dereler, seller, nehirler, akmaz olmuş akarsuların yükü tozdu. Denizler çöpten çürüyordu. Okyanuslar kokuşmuş, cansız. Tepelerde ağaçların iskeleti, dağlar bile hayalet. Kalanını da arzın şehir bürümüş. Kutuptan kutba tek megapol. Toprağı kangren, havayı zehretmiş. Ve bu korkunç çıbanın kalın gri keseciklerinde bozarık lavralar yapış yapış, kımıl kımıl, sayısız, sınırsızca yayılan. Buydu insan türünden geriye kalan. Cümle cihana şehrin hükmü çökmüş. Yıkmış, hiç etmiş başkaca hükmü. Dağ taş cevhere, som altın pula dönmüş. Nebatat suni, ağaçlar ölü, ormanlar fosil, hayvan namına kalan farelerle sineklermiş. Alem murdar olmuş. Balıklar yarmaz artık dalgaları. Kuş kanadı gök mavide birbirine değmezmiş. Makineler yeri yarmış, göğü delmiş, yerin dibine geçmişler dönerek çember çember. Ve ne varsa dönen, devinen insan suretiyle dolmuş. Ne gece kalmış, ne gündüz. Her şey loş, gölgelerden ibaretmiş. Yarlarda dolanan sayısız ve güneşsiz gölgeler de gölgesizmiş. Yer altında yaşayı ben hemen her daim ne günün parlak ışığı ne berrak koyuluğu gecenin ve havadan, yelden, yağıştan mahrum muazzam kulelerde artık tek duyulan gümbürtülermiş. Gıcırtılar, vızıltılar, cayırtısı sirenlerin, sinsi ıslıklar. Boğuk bir uğultu, donuk bir dağda, ne şan, ne ün, ne name, yok bir kuş çığlığı bile.
Seher'in bakalı, grubun ardıç kuşu Lal. Müzik mevt olmuş, göçmüş dünyadan ezgi. Geveze sazlar, kemanların sert yeli, ağlayışı akarsuda söğütlerin, yok artık titreşen ulu müzikle. Koca orkları mabetlerin artık ancak dilsiz hançereler demirden. Adem ayıtmaz olmuş ne çiçeğe ne yıldıza. Akşamın ahengi, kubbelerin ahengi, yankı bulmaz gayrı o havalarda. Ne bir koku kalmış burun sızlatan, ne bir okşayış bağların yalın çiçeklerinde, ne de bir tat toprağın ağzında yağmur ertesi. Kör bir sis çöktü yekten, sessiz, şehirlerin ölü cangılına. Bir şey görmez oldu. Açtım yumulu gözlerimi ve gördüm sular üzerinde. Tek kanat çırpışıyla açıldı bu kitap. Okuyan sesi duydum, Samanyolu'nun ak çayından dökülen. Au commencement était le vide, et le vide était son nom. Le vide était son nom, et le sans nom existait depuis toujours. Au commencement était le sans commencement, et le sans commencement était sans fin. Puis le vide devint lumière, rayonnante, irradiante. La lumière jaillit du vide. Éclat, explosante, fixe. Et la lumière devint matière, quark, électrons, neutrinos, tournoyante, tourbillonnante, galaxie, voie lactée, étoile, planète, soleil, terre, mer, air. Au fond de l'océan, bactéries, algues, vie primitive. Et enfin, sur terre, flore, faune, fauve. Et puis, dressés dans un recoin perdu de la forêt, petits lémuriens aux yeux immenses, dressés sur leurs pattes arrière, levant la tête au-dessus de la savane, les mains tendues vers le ciel, humains, natifs de l'humus humide, hommes, femmes, enfants, fragiles, espèce errante, nocturne et diurne. Avant toi, tout existait, tout avait existé. Tout avait fini, tout avait recommencé. Avant toi, le monde était, et toi, tu n'étais pas. Tu n'étais pas, et tout était. Puis, tu as été, sans exister encore. Tu as été conçu avant d'être. Tu étais sans être encore toi-même. Tu n'existais pas, puis tu as existé. Avant de naître, tu as eu une première vie, vie primitive, vie aquatique, au sein de la mer. Puis tu es né, tu as respiré le premier air, tu as crié, le premier cri, aveugle, ébloui par les lumières du monde. Yeux écarquillés sur l'absence de sens, incapable de comprendre. Sache que tu n'es pas au commencement. Tu n'es qu'une suite, pas même un début. Il faut du temps pour débuter. Tu as été jeté dans le temps, mais le temps n'était pas même encore en toi. Et quant au commencement, si tu arrives un jour à y toucher, alors tu seras proche de la fin. Ton corps est fait d'atomes, forgés dans les étoiles. Tu es matière et lumière, issu de l'univers, tissu de cordes et d'ondes. Ton corps est un monde dans le monde. Le tout dont tu proviens, ta mère la terre et ton père le ciel, respecte-les, c'est l'origine, la nature qui t'a donné naissance. Toute vie en dépend. Comme les pierres, tu gravites et tu tombes. Gravis les pentes et plonge au fond des tombes. Apprends la légèreté de l'air et de la terre la gravité profonde. Nature est le nom du sans-nom qui t'a enfanté. Avant la naissance, tout en toi et hors de toi était nature. Flux, fluide, fleuve, eau, feu, flamme, fièvre, souffle, chaleur, chair, corps, cœur, corde, voix, vie, vide, vibration, respiration. La nature est l'en-dedans.
autant que d'en dehors. Elle n'est pas environnement, ni alentour, ni environ, ni lointain. Elle est en toi et ton prochain. Prends soin d'elle comme de toi-même. Tu as baigné 9 mois dans l'eau, sans air avant de respirer. Souviens-toi que tu as tes poissons avant d'être terrien. Ton désir d'être oiseau est le rêve suprême. C'est l'origine et la fin. La mer dont tu viens, l'air où tu t'en vas. Le chant des sirènes. Le chant et l'envol. Parle aux poissons, prêche aux oiseaux. Ils sont ton passé et ton songe. Le désir où tu plonges. Mais n'oublie pas, n'oublie jamais que désormais tu n'es rien que le terrien. Tu as été minéral, tu fus végétal, tu es animal, corps et âme inextricables, esprit animal, souffle et matière, ombre et lumière, science et conscience. Jamais l'un sans l'autre, sinon le supplice est sûr. Le sacre de la matière sans le massacre de l'âme. Laisse reposer au fond des mines le mirage des minéraux. Sauvegarde les forêts dont sauvage tu t'es sauvé. Préserve les animaux, ils sont tes frères. Pour ceux qui sont proches de nous et qui, autant que nous, sont la vie de la vie, qu'ils vivent libres comme toi. Ils sont animés d'une âme qui souffre et jouit. La tristesse et la joie ne leur sont pas étrangères. Ne leur fais pas ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. Et si tu les manges, accepte à ton tour d'être mangé et sans effroi d'être la proie. Tu ne tueras pas l'animal, tu n'extermineras pas l'arbre, tu ne lèveras pas la main sur l'humain. Homme, tu es l'humain qui provient de l'humus. Apprends l'humilité. Eydür. Önce boşluk vardı ve boşluk atsızdı, boşluk atsızdı ve atsız hep vardı. Önce ezeldi ve ezel ebetti. Sonra boşluk ışık oldu, ışıldayan, ışın saçan, ışık boşluktan saçıldı. Sabit patlar yalabık ve ışık madde oldu. Kuark, elektron, nötrino. Döne döne, döne dura galaksiler samanyolu, yıldızlar, gezegenler, güneş, yer, deniz, hava, okyanusun dibinde bakteri, alg, ilkel yaşam. Ve nihayet yer üstünde bitey, direy, yaban. Ve ormanın bir kayıp köşesinde koca gözlü küçük lemurgil. Ve sonra art ayakları üzerinde dikilip, başını yükseltip savanadan, elleri göğe uzanarak çamurdan olma insan. Erkeği, kadını, çocuğu, hassas tür, gececil, güncül, gezgin. Senden önce hep vardı, hepsi var olmuş. Hep bitmiş, hep başlamıştı yeniden. Senden önce vardı alem de sen yoktun. Sen yoktun, hep vardı. Sonra sen oldun, henüz var olmadan. Olmadan tasarlandın. Sendin daha sen olmadan. Var değildin, sonra oldun. Doğmadan bir evvel ömrün oldu senin. İlkel yaşam, sucul yaşam koynunda denizin. Sonra doğdun. İlk havayı soludun, ilk çığlığı attın. Kör kamaşmış dünyadan, gözler fal taşı anlam yokluğunda. Aciz anlamaktan. Bil ki başta yoktun. Ancak bir devamısın. Değilsin bile iptida. Başlamak zaman ister. Sen zamana atılmıştın. Ama sende zaman yoktu daha. Başa gelince, gün gelir de ona değersen, ol dem, sonra yakın, sona yakınsın. Cismin atomdan edildi, yıldızlarda dövüldü. Madde ve ışıksın sen. Evrenden neşet eden, dokunmuş dalgalardan, tellerden. Cismin alem içre alem. O hep oldurgan seni. Toprak anan, gök baban, say onları. Kökendir, doğadır sana can veren. Yaşamın buna bağlı hepten. Taşlar gibi yer çekersen düşersin. Tırman yamaçlara. Ve dal dibine mezarların. Hafifliği havadan öğren, derin ağırlığı yerden. Adı doğa. Doğmadan önce sana can veren atsızın. İçin dışın doğaydı hep. Akış, akışkan, akarsu, su, ateş, alev, alas. Nefes, ısı, ten, beden, yürek, teller, ses, can, boş titreşimler, soluklar. Doğa içredir, dışra olduğu kadar. Çevre değil o. Ne etraf, ne civar, ne de ırak. Sendedir o ve haldaşın. Bak ona özün gibi. Aldığın nefesten önce
Havasız, 9 ay suda yüzdün, hatırla. Karacıl olmadan önce balıktın. Kuş olma arzun ulu düştür. Bu bidayet ve nihayet, geldiğin deniz, gideceğin hava, şarkısız sirenlerin. Şarkı ve uçuş. Söyle balıklara, kuşlara vaaz et. Onlar evvelin ve düşün senin, daldığın arzu lakin. Unutayım deme gayrı, sen karacıldan ibaretsin. Taş oldun, nebat oldun. Sen hayvansın, ayrılmaz tenletin, hayvan ruhu. Nefes ve madde, ışık ve gölge, bilinç ve bilim ayrı düşmez asla. Yoksa azap kesin. Maddenin kutsalı tine kıymadan. Bırak taşların serabı, madende derin dinlensin. Ormanı savun, yaban, kaçtığın yere. Hayvanı koru, onlar kardeşin senin. Öyle ki bize yakın ve biz kadar hayata can olanlar sen gibi hür dirilik bilsin. Acıyı ve hazzı bilen bir can onlarınki. Yabancı değil onlara hüzün ve neşe. Yapma onlara ne varsa sana yapılsın istemediğin. Ve onları yiyorsan sen de yenmeyi kabul etmelisin. Ve av olmaktan korkmadan. Hayvanı öldürme gil, ağacı kesme gil, insana el kaldırma gil. Kişi sen çamurdan olma cansın, tevazu bil. Sev yeri, gönlün alçak dursun. Puis, plonge jusqu'au fond de l'oubli, jette-toi au gouffre, tombe dans l'abîme, toujours plus profond sous toutes les tombes. Emporte tout dans ta chute, ne t'accroche plus à aucun rebord, va au tréfonds, abandonne-toi à la gravité sans fond. Ne retiens rien, oublie tout, tombe. Ô vivre, vertical vertige. Unutuşun dibine dal, uçuruma atla, yarın içine düş. Cümle mezarlıkların altında hep daha derine. Düşüşünde her şeyi götür. Artık hiç tutunma, en derine git. Kendini dipsiz yer çekimine bırak. Hiçbir şeyi tutma, her şeyi unut. Düş, ey, yaşamak, dikey, vertigo. Pour lancer la discussion, peut-être que je peux poser une première question. Tartışmayı, söyleşiyi başlatmak için Sylvain bir ilk soru sormayı istiyor. À moins qu'il y ait déjà des questions. Ya sizden tabii bir soru varsa öncelikle. Ya da... Il y a une chose dont je suis curieux, c'est quand on a préparé cette rencontre, vous aviez déjà pris la route. Et il était un peu difficile de communiquer, donc je ne vous ai pas forcément soumis le titre de la rencontre, qui s'appelle « Regarder le monde depuis la poésie ». Simplement, voilà, c'est peut-être le moment de vous demander qu'est-ce que vous pensez de ce titre. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, regardez, est-ce que c'est un titre qui vous correspond et qu'est-ce que ça signifie pour vous? Bu etkinlikler planlanırken İvrelara çoktan yollara düşmüştü ve onlarla iletişim kurmak çok güçtü. Dolayısıyla Sylvain bu Türkiye'deki etkinliklerin başlığını kendisi seçti. Dünyaya şiirden bakmak diye bir başlık seçti bu buluşmalara. Şimdi şairleri soruyor, size bu başlık ne ifade ediyor? Sizce bu kavrama uyan bir başlık mı? Est-ce qu'on peut regarder le monde autrement que poétiquement? Yani dünyaya şiirden başka bir yerden zaten bakılabilir mi? Est-ce que c'est pas la première manière dont l'homme va appréhender le monde? Après, il ne garde plus forcément ses réflexes poétiques. Il oublie de regarder les étoiles, d'écouter le vent, de saisir chaque vibration. Mais en fait, on ne regarde pas le monde depuis la poésie, mais regarder le monde, c'est de toute façon poétique. Bu aslında dünyayı ilk algılama hali şiirsel olan
Belki sonradan bunu kaybediyoruz, o titreşimi. Ama birincil halimiz zaten o şiirsel olan sanırım, değil mi? Si on, par exemple, si on écoute le vent, si on regarde les étoiles, si on écoute chaque vibration de son corps, si on fait attention à tout ça, on vit forcément poétiquement. Ou pas encore la vie, mais c'est le poétique. Et après, si on commence à se poser des questions, on tend vers le vivre poétique. Eğer rüzgarı dinlersek, yıldızlara bakarsak ve kendi bedenimizin titreşimlerine kulak verirsek, zaten orada şiir olan var. Ama sonra ondan uzaklaşınca, sonra dediğine, je me rappelle plus ta dernière phrase. Et après seulement vient le vivre poétiquement le monde. Ben oui, si on écoute la vibration de son corps, c'est de vivre poétiquement en fait. Et puis, tu as rien dit d'autre. Enfin, c'est le poétique. Yani, et ensuite, on fait un travail pour vivre poétiquement, c'est un peu ça. C'est ça. Yani o birincil halde, yani insanın kendi bedeninin titreşimiyle ve işte rüzgarın, yıldızların, doğanın frekansıyla olduğu hal zaten şiirsel bir yaşam hali. Ondan sonra belki tekrar o şiirsel hali yakalayabilmek için bir çaba sarf etmek gerekiyor. Pourquoi traverser le monde? Pourquoi aller dans différents pays du monde? Pourquoi tout le temps être dans ce décalage, être poussé hors de soi-même? Justement parce que dans toutes les civilisations, dans toutes les entités culturelles, il reste des fragments, il reste des traces du poétique dont que l'être humain ne peut pas s'empêcher de créer. Et c'est aussi pour ça, pour ces mots entre les langues, ces images que donne le poétique qui restent dans tous les arts, dans tout ce qu'a pu créer l'espèce humaine, qui est intéressant d'être toujours dans le déplacement. Oui. Biz neden dünyayı dolaşıyoruz, neden sürekli bir hareket ve mesafe alma halindeyiz? Bu bir şekilde bizim kendimizden de çıkmamızı sağlıyor. Çünkü her uygarlıkta insanların her ürettiğinde bu şiirsel olana dair parçaları ister istemez yer alıyor ve biz de bir şekilde onları yakalıyoruz. Bütün insan yapısı olan her şeyde, bütün uygarlıklarda o şiirselin parçalarını keşfediyoruz. Pour moi, comment la poésie regarde le monde, c'est comment vous, si vous écoutez toutes vos vibrations à l'intérieur et à l'extérieur, vous regardez le monde. Benim için dünyaya şiirden bakmak hem kendi içime hem kendi içimdeki titreşimi hem de dışarıya yansıyan bir hal. J'ajouterais juste peut-être une idée qu'il m'est arrivé de développer de manière scientifique. On s'est trompé en nous appelant notre espèce Homo sapiens. On aurait dû s'appeler Homo poeticus. Ben bir küçük tespitte bulunmak istiyorum. Daha bilimsel sayılabilecek bir fikir geldi bana. Bence insan türüne Homo sapiens adı koymakla hata yapıldı. Homo poeticus, yani şiir insanı denmesi daha doğru olurdu. Parce que connaître, savoir, ce qui a donné après la science, ça n'a même pas débouché sur la connaissance de soi-même.
Alors au départ, si on veut rester humain, il faut qu'on continue à vibrer, comme le disait Lara. À vibrer, et c'est ces vibrations, c'est-à-dire ce qui fait que en harmonie, en accord ou en désaccord avec quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, eh bien, il y a ce qu'on appelle des cordes harmoniques. Ça se met à vibrer tout seul. D'accord. Bütün bu öğrenme süreci ve üretilen bilgi, yani bilim, sonuçta dönüp insanın kendisini bilmesine varamadı. Bu biraz ben bir ek yapayım, yani biraz bizim tasavvuftaki kendini bilme kavramına yakın bir şeyden bahsediyor aslında. Ve o kendine dair bilgiye ulaşabilmek için Lara'nın dediği gibi titreşmeye devam edebilmek gerekiyor. Yani diğer başka şeylerle ve başkalarıyla ahenk halinde olabilmeyi yakalamak gerekiyor. Ve burada da işte armonik teller denen bir kavram doğuyor. Une dernière idée, juste. Mais aujourd'hui, ça peut paraître étrange, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, je pense, de vivre poétiquement. Parce que on a de moins en moins un rapport direct à ce que les Grecs appelaient cosmos. Cosmos, ça veut dire simplement en grec beau. On a gardé le mot cosmétique. Et en latin, mundus, le monde, ça voulait dire qu'il y a une harmonie qui est pure, qui est... Vous voyez? Et ça veut dire l'harmonie des étoiles et les fleurs. Mais en même temps, c'est sauvage, mais c'est naturel. D'accord, justement. Bon, alors... ayrıca belki tuhaf gelecek ama günümüzde bu şiirsel yaşamak, şiir halinde yaşamak çok daha zor. Çünkü bu kozmos denen şeyle insanın bağı artık son derece zayıfladı, koptu. Ki kozmos aslında Yunanca kökenli bir kelime ve aslında güzel olan demek. Yani oradan kalma mesela kozmetik kelimesi aynı kökten gelen. Yani oradaki güzellikle bağımızın kopması, ki bir diğer kelime de mundus, yani dünya, alem gibi bir anlamı var bütün Latin dillerinde, Latince. Ki onun da köken anlamında armoni, yani ahenk, uyum var. Biz hem kozmostan hem mundustan şu anda kopmuş olduğumuz için insanlar olarak çağımızda bu şiirden bakabilmek dediğimiz kavrama yaşayabilmek bizim için her zamankinden daha zor. Et je termine par une question. Bir soruyla bitirmek istiyor. La seule question essentielle aujourd'hui. Dünya tek esas sorusu diyor, yaşamın tek esas sorusu. Sommes-nous encore vraiment humains, c'est-à-dire capables de vivre poétiquement? Bizler hala sahiden insan mıyız? Yani hakikaten insan mıyız? Yani şiirsel yaşamaya becerebilecek halde miyiz? Une réponse à vous. Une réponse. Bizler buraya insan olmaya geldik.
Wow. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour être humains. Ama tabii oradaki referansı da verelim yani ben herhalde o tasavvuf çağrışımını yapınca ki Süreç. c'est un processus, dit-il. Mais nous sommes venus ici pour être humains. En fait, c'est une référence au sophisme turc. Et c'est un vers assez connu d'un poème populaire sophiste. On dit « Nous sommes venus pour être humains ». Parce que il y a beaucoup de concepts, des notions, des images similaires avec le sophisme turc. J'avais mentionné ça aussi pendant que je parlais. Alors, il a fait une référence au sophisme turc. Pardon, ben son bir ekleme yapayım sizde de paylaşmış olmak için. Şimdi İvin şiirini çevirirken özellikle biraz dikkatinizi çektiyse ben böyle bizim tasavvuf şiirine ve işte Yunus Emre'nin filan diline daha eski yani 12. 13. yüzyıl Türkçesine dair böyle ufak dokunuşlar yapmaya çalıştım. Evet, yani o çeviride belki dikkatinizi çektiyse çünkü hani felsefi olarak orada bizim tasavvufa böyle yakın bir anlayış gördüğüm için nitekim şimdi kendi anlatınca herhalde siz de onu daha bir yakaladınız söylediklerinde. O açıdan hani sizin de verdiğiniz cevap da tam ona bir referans oldu. Onu da aktardım kendilerine. Yani bizim o halk şiirimizden, nefeslerimizden gelen bir dizedir diyerek. Kusura bakmayın, buyurun. Estağfurullah. Şimdi kendini tanımak deyince ben bilimsel yerden bakmak istiyorum. Tasavvuf yerinden değil de daha çok. Kendini tanımak deyince bilimsel yerden baktığınızda bir filozof, felsefeci olarak siz bilinçaltının şiirlerinizde nasıl konuştuğunu düşünüyorsunuz? Örneğin bilinçaltınızdaki algıların şiirinize yansımalarını görüyor musunuz okuduğunuz zaman? Ve şey demek istiyorum, ben şiirlerde hep şunu görüyorum, dünyanın her yerinde demek ki böyleymiş, bir melodi var, şiirsel bir melodi, yani sesin bir ahenkten bahsettiniz, bir melodi var ve sesle çağrışan, yani sizi dinlerken ben sözcükleri anlamıyordum ama şiir okuduğunuzu anlayabiliyordum. O melodi sizin şiir okuduğunuzu bana anlatıyordu. Ve sizin şiirlerinizde sesle ilgili çok çağrışım var. Çekiç, örs, üzengi, aynı zamanda vertigo, kulağa, sese yankı yapan, göndermeler yapan şeyler gördüm. O ikinizde de ortak olarak vertigoyu yakaladım. Ve buna değinmenizi istiyorum. Hani kendini tanımak derken siz kendi şiirlerinizde kendinizi nasıl tanıyorsunuz? Je commence, mais tu vas m'aider, je pense. Je vais essayer de t'aider, oui. Estağfurullah, ne demek? Donc, elle s'arrête sur se connaître soi-même. Quand tu parles de se connaître soi-même, d'un point de vue plutôt scientifique et en faisant référence à l'inconscient, au subconscient, est-ce que tu as, enfin, de quelle manière le subconscient nourrit ta poésie ou Est-ce que tu vois le reflet de ton subconscient dans quand tu lis ce que tu as écrit déjà? Est-ce que tu te détectes ton subconscient dans ce que tu as écrit? C'était la première partie de la question. Et puis la deuxième, c'est plutôt sur la mélodie, la musicalité, l'harmonie
elle a remarqué dans vous deux des références aux termes musicaux, et puis il y avait le surtout moment... la voix, la mélodie, oui. dans votre... Même si elle vous écoutait sans savoir que c'est de la poésie, elle entendrait, Oui. rien qu'à votre façon de lire, rien qu'à votre voix, que c'est poétique. Et puis le mot vertigo, disait-elle, et elle avait dédicté dans les deux poèmes comme un mot commun à vous deux. Alors il y avait beaucoup de références à la musicalité, etc. Et si vous voulez dire quelques mots sur le dessus aussi. Alors, je vais répondre peut-être à la première partie de la question. Avec le développement de la science moderne, disons à partir du XVIIIe siècle, dans une partie de l'Europe en particulier, on a petit à petit abandonné l'idée d'intériorité. Si l'intériorité c'était l'âme, la religion, etc., si tout ça s'effondrait, il n'y avait plus d'intériorité. D'accord, stop. Bon, alors, bu modern bilimin gelişmesiyle kabaca, yani bunu Avrupa'nın belli bir bölgesinde 18. yüzyıldan itibaren kabul edebiliriz. Burada kısmen içsellik kaybedildi bu süreç içinde. Bu içsellikten kastı işte ruh olabilir, dinsellik olabilir, tinsellik olabilir. Daha içsel olana dair olan kısmı kaybedildi büyük ölçüde. Oui. Donc, on dit en français, il y a un vieux proverbe, quand on chasse le naturel, il revient au galop. Ou alors, quand on chasse le naturel, par la porte, il revient par la fenêtre. Evet. Fransızca'da bir atasözü vardır diyor. Doğal olanı kapıdan kovarsanız bacadan girer. Ya da kovarsanız koşa koşa geri gelir gibi de söyleyebiliriz. Donc, Freud et la psychanalyse et une partie de la psychologie aussi de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, aurait introduit le subconscient, l'inconscient, parce que c'est une sorte d'évidence, justement, si on n'a pas l'impression d'avoir une intériorité, donc quelque chose qui est dessous, qui est caché ou qui est dedans, donc inconscient, subconscient, eh bien on n'est plus humain. Donc c'est intéressant parce que ça revient, parce que quelque part, et ça c'est la grande question de l'évolution de l'histoire, ça a été chassé. Bon. Dolayısıyla 19. yüzyılın sonlarında 20. yüzyılın başlarına da Freud'la, psikanalizle birlikte şöyle bir gelişme oldu ki bu işte bilinçaltı ya da bilinç dışı dediğimiz kavramlar bu sefer üretildi ve yani aslında o kendisinin içsellik diye tanımladığı evrenin tamamen kovulmuş olmasının bir tezahürü olarak bu sefer bu kavramlarla birlikte işte bacadan tekrar girmiş oldu. Aslında oradaki onun içsellik dediği dünya. İşte juste une phrase. Ve bu da çok önemli bir sorunsalı şu an. C'était le principal problématique de la philosophie, vous aviez dit. Ce que j'ai dit, c'est que de l'évolution historique, de l'histoire. Parce que de l'histoire scientifique. Avec la révolution industrielle, oui. D'accord. Petit à petit,
c'est la technique qui prend le dessus. Oui, oui, je comprends. Et, voilà. Oui, Et d'accord. ben, on n'est pas des robots. Quoi. Yani bu da aslında felsefi olarak çok işte temel bir sorunsal olarak karşımızda duruyor. İşte bu endüstriyel sanayi devrimiyle birlikte hani bizim o rasyonalizmin aslında değil mi? C'est plutôt la rationalisme avec la modernité. Oui, même plus que ça, parce que, par exemple, aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Mesela günümüzde yapay zekadan bahsediliyor. Tout le monde parle de ça. Herkes bundan bahsediyor. Moi, je crois que ça n'existe pas. L'intelligence, par définition, est naturelle. C'est la manière de fonctionner de nos cerveaux, de... Vous voyez, donc... Ben böyle C'est bir şeyin une aberration. varlığını... C'est quoi? Pardon? Une aberration. Une aberration, c'est-à-dire... Aberration, d'accord. Oui. Ben böyle bir şeyin varlığına inanmıyorum. Yani yapay zeka diye bir şey olamaz. Çünkü zeka tanımı gereği doğaldır. Bizim beynimizin bir işlevidir dedi galiba. Une fonction de notre cerveau. Et donc l'intelligence. L'intelligence est naturelle. Yani Elle n'est pas artificielle. yani zeka yapay olamaz. Her zaman için doğaldır zeka. Donc, effectivement, le subconscient, l'inconscient, bah, il faut remettre tout ça parce que c'est ce que prouve. Dolayısıyla da işte bu C'est le rôle de la poésie. Pardon? C'est le rôle de la poésie de faire ressurgir tout ça. Dolayısıyla da işte bu bilinçaltı ya da bilinç dışı gibi kavramlarla şimdi tanımlanmaya çalışılan tüm bu evreni diyeyim yeniden su yüzüne çıkarmak da şiirin işlevi aslında. Son bir şey ekleyebilir miyim? Peki Homo sapiens dediniz. Homo şiir. Homo poeticus. Homo poeticus dediniz. Peki mutluluğun şiirini yazmayı düşünüyor musunuz? Ama siz daha ikinci cevabınızı almadınız. Parler Şimdi de- müzik de- kısmına girelim mi girmeyelim mi? J'imagine écrire le poème, la poésie du bonheur, le poème du bonheur. Mais d'abord, il y a la deuxième partie de la première question. C'était à propos de la musicalité Oui. et la... Ça, peut-être je vous laisse répondre. Peut-être. Dans la musicalité. Viatore comme Apocalypse ou Mon Entretemps ont été écrits avec Yves. Yves a écrit son texte avec un musicien. Il faisait des lectures orales avec un musicien. Et pour ma part, c'est écrit sur un morceau de musique d'un compositeur estonien, Petris Vask. D'accord. Bu size şimdi okunan iki şiir, Viatore ve Yves'in şiiri. Ben Yves bir müzisyenle çalıştı. Ah oui. Yves zaten o şiirini yazarken bir müzisyenle birlikte çalışmışlar. Lara yazarken de Estonyalı bir bestecinin eserin üzerine yazmış. Tu peux répéter le nom du musicien estonien? Petris Vask. Ça, c'est là. Petris Vask. Le morceau s'appelle Viator. Ve o Le titre. Estonyalı müzisyen Petris Vask'ın eserinin adı zaten Viatore imiş. Lara da kendi şiir seçkisine aynı ismi koymuş ve o müzik üzerine yazmış zaten kitabını. Et Viatore a aussi été écrit en référence au mythe d'Orphée, notamment au personnage d'Eurydice, et pas n'importe quel mythe d'Orphée, le mythe d'Orphée mis en musique. Orpheus. Orpheus. Orfeo. Viatore kitabı aynı zamanda o Orpheus efsanesi destanının üzerine yazılmış ve c'était écrit sur le mythe d'Orphée. Mais le mythe d'Orphée mis en musique ou en opéra. En opéra. Mais c'est pas le même. Bestelenmiş versiyonu. Evet. Yani bu Orpheus efsanesinin bir opera eseri olarak bestelenmiş versiyonu üzerine yazılmış.
Donc c'est écrit vraiment sur la structure, sur les 15 minutes de ce morceau de musique. Et si on retrouve du vocabulaire, je pense que c'est parce que c'est la tentative de dire le son, de dire la vibration, de dire... et du coup, on retrouve des mots pour essayer de nommer poétiquement justement ces vibrations, la musique. Bu eserin 15 dakikalık bir bölümü üzerine yazılmış. Dolayısıyla da tabii ki hep bu sesi, bu müzikal titreşimleri bir şiirsel dile dönüştürme kaygısı var. Dolayısıyla sizin de bu müzikle ilgili terimlere tabii ki rastlamanız doğal bir durumda diyor. Donc la poésie du bonheur. Alors, Evet. je vais juste, Şimdi sizin üçüncü soruya geldik. juste répondre Ya, ne demek? très rapidement à cette question. Bu soruyla müzikle ilgili kısa bir şey daha söylemek istiyor. Ce qu'on entend là, c'est ce que je décris. Hein, Ah oui. Bon, Buradaki sesler onun tasvir etmeye les çalışıyor. machines. Evet, benim şiirimde diyor betimlemeye çalıştığım hali sesi de geldi diyor şimdi. On sait que les langues aujourd'hui, toutes les langues humaines, les langues, sont nées progressivement. D'où viennent les langues? Elles viennent du chant. D'où vient le chant? Ça vient des différentes vibrations du cosmos, des animaux. Ça vient évidemment le chant des oiseaux, très important. Toutes les vibrations. Hein, donc les langues viennent du chant et le chant vient de la musique naturelle du cosmos. D'accord. Du cosmos, des oiseaux. Şu an konuştuğumuz diller, farklı diller, insan dilleri nereden geldiler? Bunların kökeninde müzik mi diyeceğim? Şarkı, şan yani ezgi, name var aslında. Yani oradaki işte ama şan melodik bir şey. Melodik bir şey var. Yani o melodiler nereden geliyor diye bakarsak işte o da bu demin bahsettiğim kozmosun titreşimlerinden geliyor. Yani kuş sesinden tutun doğadan çıkan bütün sesler ve onların bir şekilde temsili üzerinden şan dediği ezgi diyeceğimiz şey oluşuyor ve oradan da dil oluşuyor. Yani bakarsak konuştuğumuz dillerin de temeli böyle bir müzikaliteye dayanıyor. Et le poétique, c'est remonter vers cette origine des langues, qui est forcément musicale. Ve şiirsel olan da işte zaten bu dillerin kökenine geri dönme, o kökene tekrar ulaşma çabası olduğu için ister istemez tabii ki şiir müzikal bir şey oluyor. Buyurun. Bonsoir. İyi akşamlar. İyi akşamlar, size de çok teşekkürler. Rica ederim. Sorum şu benim. Kolay anlaşılır şiir ve anlaşılması zor şiir kavramları hakkında ne düşünüyorlar? Buna ek olarak kendi şiirlerinde anlam için sınırı nasıl belirliyorlar? J'ai oublié que j'allais traduire. Donc, comment vous considérez, enfin comment vous voyez la poésie d'une part qui est facilement compréhensible et une poésie plus difficilement compréhensible? Comment vous considérez les deux et comment vous mettez la frontière du compréhensible? La frontière du compréhensible dans vos propres poésies. Dans notre propre poésie. Oui. Comment vous considérez ça en général, la poésie hermétique et la poésie accessible? Oui, et puis, comment la compréhensibilité et l'incompréhensibilité dans la poésie et où vous mettez vous-même la frontière de ça?
Je pense qu'on se trompe en général sur ce que c'est qu'un poète. Ben genel olarak bir şairin kim olduğuna dair yanıldığımızı düşünüyorum. C'est pas quelqu'un qui parle plus facilement que les autres, qui maîtrise le langage. Şair diğerlerinden daha iyi daha rahat konuşabilen, dil üzerinde o anlamda hakimiyeti olan biri değildir. Ça s'appelle un orateur pour le mieux, un politicien pour le pire. Bu dediğimi iyi yapabilen kişilere en iyi koşullarda hatip deriz. En kötü koşullarda siyasetçi deriz. Yani dili öyle bir hakimiyeti olanlara. Donc en premier, la poésie, ça consiste à se battre avec les langues et d'abord avec sa propre langue. Elle suffit pas. Donc faut que je me batte contre ma propre langue déjà. Et après il y a toutes les autres langues, mais contre ma propre langue pour arriver à dire ce qui est indicible, la mort, l'amour, les choses les plus fortes. Comment arriver à les dire? Donc je dois d'abord me battre avec ça. Et parfois, ça paraît difficile quand on le lit. Şairin asıl yaptığı şey kendi diliyle aslında dövüşmektir, mücadele etmektir, boğuşmaktır diyeyim. Önce kendi yazdığı dille ve sonra bütün dillerle aslında boğuşur bir şekilde. Niçin yani denilemez olanı, denilemeyeni diyebilmek için bir mücadele, bir kavga halinde olan kişidir. İşte denmesi en zor olan şeyleri, işte aşktır, ölümdür vesaire, en denilemeyen şeyleri diyebilmenin kavgasını veren böyle bir işte boğuşma halindeki kişidir. Ve bunun için bazen anlaşılmaz gelebilir. Ama yine Dissausi. Evet. Pardon. En son bir de onu demiş, onu atlamışım. En sonunda da demiş ki ve bunun için yani böyle bir kavga halinde olduğu için bazen anlaşılmaz olabilir. Mais je pense que dans un deuxième moment, le plus difficile, c'est de redevenir très simple. Ama bir ikinci evrede en zor olan da yeniden çok basit olabilmektir. Basit hale geri dönebilmektir. Pour moi, Sadelik. Sade, sade yani en yalın hale dönebilmek. je donne deux exemples. Bon, en français, bon, je ne sais pas si vous connaissez, mais le poète Mallarmé, j'aime beaucoup Mallarmé. Size C'est iki très örnek hermétique, très vermek difficile à comprendre. İki örnek vermek isterim. Bir Fransız şair Mallarmé'yi tanırsanız anlaşılması çok güçtür Mallarmé'nin şiiri. Mais il n'a pas franchi, je pense, le deuxième moment qui fait qu'on devient universel. Et je donne un autre exemple. Pardon. Ama bence diyor Mallarmé bu dediğim ikinci aşamaya erebilmiş değil. Yani hani çok yalınlaşarak evrenselliği yakalama noktasına varabilmiş değil diyor. İkinci örnek, oui, deuxième exemple. Alors je pourrais, si je parle de la poésie française, bon, ça pourrait être, mettons, Paul Verlaine, par exemple. Yine Fransız şiirinden bahsedebilirim ki Paul Verlaine yine bir Ou Guillaume Apollinaire. ya da Guillaume Apollinaire Fransız şair. Mais l'exemple que j'aimerais donner, pour moi, qui est le plus grand, c'est Dante Alighieri. Ama benim vermek isteyeceğim en büyük örnek de Dante'dir. Dante Alighieri yani İtalyan. Parce que la structure est très 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 simple. Çünkü onda yapı son derece basit yani sade ve yalındır. C'est trois vers de 11 syllabes à chaque fois. Evet. Her seferinde 11 heceden oluşan 3'er dize. Bu kadar basit aslında. Vers 1 rime avec le vers 3. Birinci dize üçüncü dizeyle kafiyelidir. Et le vers 2 rime avec le premier vers du tercet suivant.
on peut faire un Ve affilié. ikinci dize de bir sonraki üçlü grubun ilk dizesiyle kafiyeli olup ve böylece kafiye devam eder. Yani birer dize atlayarak kafiye kurar ve 11'er hecelik üçerli dizeler halinde bir yapı oluşturur. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi retrouvaille in selva oscura, etc. C'est le début. Au milieu du chemin de notre vie, je me trouvais dans une forêt obscure. Au milieu, pardon, Au milieu du chemin de notre vie. Je me retrouvais dans une forêt obscure. C'est le début de la Divine Comédie. Yani ilahi komedyanın giriş dizelerini okudu. Ben şu an çevirisine hakim değilim, aranızda bilenler vardır ama mealen söylemek gerekirse işte ormanın au milieu du chemin de notre vie. C'est le début. Hayat yolumuzun ortasında iken karanlık bir ormanın içinde bulundum. Gibi, yani mealen böyle bir şey ama bilenler biliyordur. Yani ilahi komedyanın girişini peut-être il sera mieux que vous répétiez qu'ils écoutent. Oui, mais on peut trouver partout, écoutez. Mais vous l'avez récité en italien original. Peux-tu répéter ça? O bize İtalyanca orijinal okuduğunu bir tekrar söylerse bu ilahi komedyanın girişi. Oui. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi retrouvaille per una selva oscura. Et le troisième? Et je sais plus. Parce que deux. Et je sais plus. Et c'est pour ça que moi j'ai écrit tout le centre avec des strophes de 3 vers. C'est un hommage à Dante. C'est en hommage à Dante qu'il a écrit par strophe de 3 vers. Voilà, tout le centre, tout ça c'est écrit 3, je sais pas, 1, 2, 3. Kendisi de Dante'ye atfen aslında bu şiirini böyle üçlü dizeler halinde aynı yapıyı uygulayarak kurgulamış. Pour ma part, du coup, la poésie simple et la poésie hermétique n'existent pas. Lara ise basit ya da açık şiir ve kapalı şiir, hermetik şiir gibi iki şeyin olmadığını düşünüyor. Parce qu'il y a autant de textes poétiques qu'il y a d'êtres humains. Çünkü ne kadar insan varsa o kadar da şiirsel metin var. Mais si chacun parle sa propre langue, on pourra plus communiquer les uns avec les autres. Ama herkes sadece kendine özgü olan dili konuşsaydı birbirimizle hiçbir zaman iletişim kuramazdık. Et des personnes arrivent à utiliser la langue universelle pour la faire passer vers d'autres langues. Et comme on doit bientôt finir, ça s'appelle les traducteurs. Voilà. Et les interprètes. Et donc merci Ebru. Merci Sylvain. Comme interprète. Comme interprète. Olay yine bize geldi arkadaşlar. Teşekkür ederim. Merci à Sylvain Cavaillas. On a vraiment parcouru le monde. On a passé beaucoup de frontières. On a été accueillis dans beaucoup de pays. Mais jamais comme on a été accueillis ici en Turquie grâce à Sylvain. Efendim bizim hospitalite meşhurdur yani lütfen. Türk milletinin. Mais c'est le format hospitalité turc en fait. De moi? Tu t'es habitué. Sen de bizim aramızda öğrendin o işleri. C'est important de leur dire, je pense. Bon alors. Non, vas-y. Mais j'ai déjà oublié. Mais moi aussi. Yani bize teşekkür ettiler, biz orada koptuk. Ondan sonra. On a traversé beaucoup de pays, beaucoup de frontières. Mais non, ça, je me rappelle bien, mais avant ça, simplement le lien entre, tu disais que si chacun parlait sa propre langue, on se communiquait. Ce serait une tour de Babel, ce serait, pardon, la dispersion de la tour de Babel. Mais de là, comment tu es lié en fait, il y a des langues communes, par exemple, comme le français, le turc, etc. Ce ne sont pas des langues personnelles de chacun à soi. Non, mais c'est le côté universel de la norme de la langue qui permet de passer vers l'autre langue. Mais c'est bon. Et avec la traduction.
Et donc la traduction, teşekkürler. Ben anlamadım orada nasıl bağladı orayı yani. Euh, Önce dedi ki herkes dedi eğer bence dedi her bir insan İnsan aslında kendi diliyle kendi ifade- kendi şiirine kendi şiirselliğine sahiptir. Onun için zaten ermetik ve açık şiir diye iki ayrı şey yok. Ama herkes sadece kendine özgü olan o bireysel dilini konuşsaydı hiç iletişim kuramazdı insanlar birbiriyle. ve çevirmeliğe Ondan dolayı da iletişimi sağlayabilmek için daha evrensel diller oluştu dedi. Sonra da bizi çok teşekkür etmek istediği için oradan çevirmenlere bağladı bence. Değil mi? Sorular bitti mi? Bilmiyorum. Sonra bitti, yani evet söyleşi bitti fakat Varsa yani biz tabii. Bir şey sormak istiyorum eğer izniniz varsa. Ben çok merak ediyorum çünkü bütün şair, yazar, çizer arkadaşlarıma da soruyorum ya da gözlemliyorum çünkü beni ilgilendiriyor. Yazdığınız şiir gibi yaşayabiliyor musunuz? est-ce que vous arrivez à Yani vivre şiirinizle hayatınız arasında bir paralellik var mı? comme ce que vous écrivez, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un parallèle entre ce que vous écrivez et ce que vous vivez? Et Ben votre façon de justement vivre? j'ai oublié tout à l'heure. Yani demin söylediklerinden bir şeyi özellikle 2 kere vurguladı söylemem için unuttum onu da. Hani belki de anladınız esprimden ama yani biz dünyanın çok yerini gezdik. Onun için sordular. Evet, yani işte illa onu yani özellikle vurguladığı için aktarmamış olmayayım. Yani dünyanın çok yerini gezdik ama hiçbir yerde bu Türkiye'de olduğu gibi bir karşılama, ağırlama görmedik diye 2 kere vurguladı. Onun nedenini biliyorsun ama değil mi? Hazinesinde Emre Türkiye'de her 3 kişiden 5'i şair. Ben, la raison pour cette hospitalité que vous avez expériencée ici, dit-il, c'est il y a un auteur très connu, Aziz Nesin, en Turquie, qui disait que 5 personnes sur toi 5 personnes sur 3 oui, sont poètes. sont poètes Trois en personnes sur Turquie. Oui. 5 personnes sur 3 ou 3 personnes sur 5? Non, 5 sur toi. 5 sur 3, oui. Oui. Alors juste rajouter teşekkür ederim aussi pour la voix Evet, La siz için voix. de teşekkür ediyorlar. qui est à la fois une voix de lectrice et les lectrices et les lecteurs sûrement vont devenir de plus en plus rares. Mais aussi la voix donc d'une actrice. Onun sesi diyor hem bir okuyucu sesi, lektris sesi ki bu okuyucu sesi de giderek daha az bulunabilen, çok nadirleşen bir şey. Ama aynı zamanda da bir oyuncu, aktris, tiyatrocu sesi. Yani bu okuyucu sesiyle aktris sesi arasında bir ayrım yaptı. Pour répondre à la question, Oui, alors revenons à... c'est justement la tentative de Floem de faire se rejoindre, tentative de vivre poétiquement le monde et tentative de l'écrire poétiquement. C'est la raison d'être de la maison d'édition et de notre manière de vivre et d'écrire. Evet. Bizim diyor Folem Yayın Evi olarak kendi yayın evlerinin zaten tam da var olması sebebi bu. Yani şiirsel yaşayabilmek, şiir gibi yaşayabilmek ve bizim şu anki yaşam tarzımız işte bu gezginlikle ve şiirle geziyor halimiz de tam da sizin sorduğunuz şeyi yaşayabilmek adına yaptığımız. Özellikle bu şekilde yaşayan ya da yaşamaya çalışan şairler. Eski şairler gibi Eski yani. değil. Şehirden gidip şiir okuyan, Eski değil değerli ya. insanlar gibi. Halk ozanları. C'est peut-être comme un peu les anciens Yani yayınlayacağı şairlerde böyle bir şey. Poètes populaires, comme des troubadours, etc., comme des poètes beaucoup plus traditionnels, dit-il. Quelque part, oui, parce qu'on ne fait que ça, d'aller d'un pays à l'autre avec les
avec nous, en vivant, en tentant de vivre et en tentant d'écrire tout ce qu'on traverse. Yani gerçekten de hemen hemen öyle bir şey oluyor. Çünkü bizim yaptığımız tek şey bu. Biz şehir şehir dolaşıyoruz ve şiirle yaşamaya çalışıyoruz. Sadece şiirlerimizle şehirleri dolaşıyoruz. Yani o eski ozanlar, saz şairleri gibi bir şey oluyor gerçekten diyor seni teyit etmek için, hani senin hatırlatman üzerine. Nous sommes obligés de conclure ici. Evet, bitirmemiz gerekiyor. Mais nous Süremizi sommes açtık. encore là, nous sommes encore dans les environs pour discuter. Buralardayız daha. İsteyenlerle bu civarda da söyleşiriz, devam edebilir. Kıraathaneye teşekkür edelim. Değerli arkadaşlarımızın mesailerine. Sizleri de beklettik bu saate kadar ama çok değerliydi. Merci beaucoup, merci à tous. Merci.